Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. This is today's inspiration from Mark 4 and verse 11. Inspirasi hari ini dari Markus 4 ayat 11. He said to them, "To you is given the mystery of the kingdom of God, but to those who are outside, all things are done in parables." Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Jesus Tuhan Yesus is talking about different kinds of people. bicara tentang orang-orang yang berbeda. He talks about sheep and the goat, Ia bicara tentang domba dan kambing. and he talks about the sinners and the righteous. Ia bicara tentang orang benar dan orang berdosa. And even in teaching, he talks about people. Some people are parables and some people are spoken directly. Juga dalam pengajaran ia mengatakan ada yang disampaikan dengan parabel atau kiasan, tapi ada yang dikatakan dengan secara langsung. So many people wanted to just hear stories. They are still in the parable state. Orang-orang yang hanya mau mendengarkan cerita-cerita Alkitab saja, mereka masih dalam tahap kisah parabel. But we need to get into the secret of the kingdom of God. Untuk lebih jauhnya kita harus belajar dan mengetahui mengenai rahasia kerajaan surga. So some people tell secret of the kingdom of God. Oh, already sleepy, tired. Banyak orang begitu mulai diajarkan mengenai rahasia kerajaan surga mulai capek dan ngantuk. Jesus came to not teach about only salvation. He came to teach about the kingdom of God. Tuhan Yesus bukan hanya datang untuk mengajarkan keselamatan, tetapi juga tentang kerajaan surga. So his main teaching is what? Kingdom of God. Dan ajaran utamanya justru adalah kerajaan surga. Everywhere you see kingdom of God, that's what he's telling. Kemana-mana kita baca, ia selalu mengatakan tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. So Jesus is also telling Jadi Tuhan Yesus juga mengatakan, a prince or a small boy in the king's family is much less in power than the soldier who is taking care of him. bahwa anak raja atau pangeran itu kurang kuasanya dibanding tentara yang memelihara dia, yang merawat. But when he grow up, Tapi saat anak itu bertumbuh dewasa, he has got the authority. ia mempunyai otoritas. We have to know the secrets of the kingdom of God. Itu sebabnya kita perlu tahu rahasia kerajaan surga. Many people don't even know how many children Abraham had. Bahkan ada orang-orang yang jarang baca Alkitab dan tidak tahu berapa jumlah anak Abraham And how many Jacob had. dan berapa jumlah anak Yakub. It's all simple thing. Padahal itu hal-hal yang sederhana. But they don't know. Sayangnya mereka tidak tahu. The kingdom of God Kerajaan surga is mysterious. adalah hal-hal yang misterius. And Jesus speaks about that. Dan Tuhan Yesus bicarakan hal-hal itu. And we have to know about that to exercise our authority and the power. Dan kita perlu menggali dan mengetahui itu untuk melaksanakan otoritas dan kuasa kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Because being the son as in the kingdom of God, Karena menjadi anak-anak kerajaan Allah, you have the authority and the power. tentunya kita punya otoritas dan kuasa. Jesus said, "Nothing shall work against you." Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang bisa melawan kita. And even the demons shall listen to you. Bahkan setan-setan akan dengar kita kalau kita perintahkan pergi. What you bind on the earth shall be bound in heaven. Apa yang diikat di bumi terikat di surga. And Jesus said, even you shall do more than what I did. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan kau akan melakukan lebih dari yang aku lakukan. But why we cannot do that? Tapi kenapa kita tidak bisa melakukannya? Because we don't understand the kingdom of God. Karena kita kurang mengerti mengenai kerajaan Allah. You pray lah, you pray, just pray. Udah berdoa aja. When you're going to exercise your authority? Terus kapan kita mau melakukan otoritas yang telah dipercayakan kepada kita? The problem is we don't know about the authority and how to get the authority. Banyak orang tidak tahu otoritasnya dan bagaimana memperoleh otoritas itu pun tidak tahu.
So move from the parables teaching to the kingdom of God teaching with authority. Jadi mari kita lebih maju dari hanya belajar mengenai kiasan-kiasan menuju kepada pelajaran tentang kerajaan Allah yang penuh dengan otoritas. Because you are the child of God. Karena kita adalah anak Allah. Hallelujah. Haleluya. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, you're the God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Even today we pray Bahkan hari ini kami that the berdoa. secrets of the kingdom of God be taught to your children Biarlah rahasia kerajaan surga diajarkan kepada anak-anak. so that they can exercise the authority and the power. Sehingga mereka bisa menerapkan otoritas dan kuasa yang dipercayakan kepada mereka. In the mighty name of Jesus, Demi nama Tuhan Yesus yang besar. oh Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.